So karon mag-challenge sa sadta, pero before ko mag-challenge, mag-attendance sa sadta kay murag paminaw nako kuwangan jud mo. Kuwangan Be, ma'am. attendance ko ha. Okay, ma'am. Totong tugsok. Absent ma'am. Nanadi ma'am. Present man, present. Present ka na red horse man na. Ay, nagbaon ko ma'am kay uho kayo gikan pa ko sa Ma'am na yan nahiluhan ma'am. Mao day nagbaon ka kay na. So present na jud. Kaabot taon. Kaabot. Nakaabot pa jud in town ka. Ge. Ernesto. Ma'am, present. Reduction na siya mama. Deduction ni 100 na yung premyo. Present, ma'am. Ali Makoy. Present ma'am. Tatay Pisot. Present. Present. Sa karon kompleto naman mo. Ang ato ang challenge karon mo ni siya ang tigmo challenge. Okay, ma'am. Tigmo na sadta. Ang premyo ani is 200 pesos. Yeah, Ang makatag-an. Sa'yo na lang yung tigmo mo ma'am kay para mga kwarta. Sayo na rani Bisaya rani. Ay Bisaya. Bisaya rani nga tigmo para makatag-an mo na amoy pang recess. Sige. Sige, ma'am. Sige ra mo mong reklamo, wa tay recess. Ay, Ernesto, hamal kay kaon. Yeah, ma'am. Ready na tatong tagsak. Hindi na ma'am. Yeah, primero. Naglakaw nga walay tiil. Naghilak nga walay mata. Naglakaw nga walay tiil. 5 seconds ra ko ihap. 1. Naghilak nga walay matasan. 2. Andila. 3. 4. Bugas. 5. Ernesto. Unsa kay ito, ma'am? Naglakaw nga walay tiil. Oh. Naghilak nga walay mata. Kuwan, 1. ma'am. Pungkol, ma'am. Dili ay to. Anya, nagilak. Ang nagilak buta, ma'am. Di mo naman kay bahog. Three. Kuwan, gawas ang duha. Wrong. 4. Someday, ma'am. 5. Bali Makoy. Ma'am. Naglakaw nga walay tiil. Naghilak nga walay mata. Anino? 1. Hinugod. 2. 3. Kurmata. Ha? Kurmata. 4. Lakaw. 5. Tatay Bisot. Naglakaw nga walay tiil. Naghilak nga walay mata. Naglakaw nga walay tiil. Naghilak nga walay mata. 1. Dili luso nga nagawasan. 2. Nya yan naglakaw nga walay tiil. Naghilak nga walay mata. 3. 4. Pita 5 yun. Bombil. 5. Someday, ma'am. Ang answer ating uwan panganod. Pangano. Panganod. Yan naglakaw rin na rin. Mamulakuan ba yan ang panganod? Maglakaw-lak, magkuhan ba yan? Magsisuroy ba yan na? Kailan mo sigsupak sa maestra? Magsisuroy na, yag uwan. Di ba? Wa man ay mata. Sige na ma'am. Next. Kwarta ni. Kung maligo ka, unsay una ni mong mabasa? Kung maligo, unsay unang mabasa? Kamot. Wrong. 1. 2. Olo. 3. 4. Kabo. Correct! Kabo! Ang raba. Kabo! Ang uga oy. Ang uga oy. Kabo. Uga, basta ng kabo. Next. Mabitaw nga. Ernesto! 100. Balay ni Maria. Ug maulanan, dili mabasa. 1. Balay ni Maria. Ug maulanan, dili mabasa. Upaw ma'am. 2. Kuan, ma'am, kanang lungon. 3. Lungon. 4. Okay, mura kayo minatay na. 5. Makoy. Ma'am. Balay ni Maria ug maulanan, dili mabasa. 1. 2. Lungon. 3. Daon sa gabi. Ha? Daon sa gabi. Correct! Dahon sa gabi. Kita naman sa bugo ni. Next. Tatay Pisot. Gabi, Dok. Dili tao, dili hayop, pero mudagan. Ernesto. Ernesto. Dili ay wrong. 1. Ha? Dili tao man ya, dili hayop, pero mudagan. Sakyanan. Correct! Sakyanan. Totong tagsok. Dili hayop, dili aswang, pero musuyop og dugo. Lamok. Wrong. 1. 2. Lamok ko ba? Kuan. 3. Alimatok. Ha? Alimatok. 4. Musoyop og dugo. Dili man hayop, dili aswang. Oh. Pero musuyop og dugo.
Kuto. Four. Kuto. 5. Ernesto. Repeat kay ka, ma'am. Dili hayop, dili aswang, Oh. pero musuyop og dugo. Libon. Ha? Libon. Dili, wrong. 1. 2. Ako Ito libon sa kabaw, suyop nagdugo. 3. Basta lang mo. Nyam 4. 5. sabi mo sa may. Alimakoy. Ma'am. Dili hayop, dili aswang, pero musuyop og dugo. Red Cross, ma'am. Ha? Red Cross. Red Cross, wrong. Ano mga og injik? Ano ba? Dili, wrong. 1. 2. Ano taga DOH? Ima? Oh. Dili, awe. 2. 3. Hos. 4. Manana. 5. Data episode. Ha? Dili hayop, Manananggal. dili aswang, pero musuyop og dugo. Doktor. Wrong. 1. Musayop og dugo. Dili Oh. dili hayop. Dili hayop, dili aswang, pero musuyop og dugo. Kwaknit. 2. Kikik. 3. Kukok. 4. Kwak-kwak. 5. Embalmer. Ha? Embalmer. Wrong. 1. 2. Saday. 3. Embalmer. Suyop dugo na. 4. Tunggu na. Mana mo ka, ma'am? Mana ka? Tira lang. Napkin ang answer. Sige, ate, nap. Di mo tigpalit og napkin sa iyong asawa. Next. Sige. Next. Unsa mananapa ang maglakaw, maghayang, mukaon, maghayang, malibang, maghayang. Bao. Wrong. 1. Wakwak. 2. 3. Ano sa mananap? 4. Isda. 5. Ernesto. Mananap, ma'am? Unsa mananapa ang maglakaw, maghayang, mukaon, maghayang, malibang, maghayang. Kanang masakiton, ma'am nga. Yan, ma'am. Wrong. Maghayang man ang ko. Wrong. 1. Ang amo, baro pa na siya. 2. Sa may maghayang nga ko. 3. Hayang, minatay. 4. 5. Alimakoy. Ma'am. Unsa mananapa ang maglakaw, maghayang, Kaya ni. mukaon, maghayang, malibang, maghayang. Buktot, ma'am. Wrong. 1. Mananap din ang buktot. Iho. 2. Iho. 3. 4. Bitin. 5. Data episode. Unsa mananapa ang maglakaw, maghayang, mukaon, maghayang, malibang, maghayang. Boto. Ha? Boto. Wrong. 1. Mananap ba kay na? 2. Malibang maghayang. Maglakaw maghayang. Maglakaw, maghayang, Mukaon maghayang. mukaon, maghayang, malibang, maghayang. 3. Kuan. Mananap dyan na. 4. Bao. 5. Ang answer, tiki. Ang tiki. Tiki. Nagayang-hayang mo na tiki. Tiki, awa. Yung mga on mo, di magpatungod sa inyong bahawan, malibang. Tanong pa ko ni Ernesto kay ilan jud akong tiki. Kini, last. Last. Tatang tagsak. Kung ang saging tuhogon og steak, ang tawag kay bananakyo. Kung ang kamote tuhogon sa steak, ang tawag kamotekyo. Nya, unsay tawag sa tila og tuhogon og steak? Sa? Tila. Unsay tawag sa tila nga tuhogon og steak? Tila takyo. Wrong. Tila magha. Tuhogon og Steak. stick. Oh. Stick. 1, Stick la. Tila. 2, Tila. Tikyo. Tila 3. takyo lagi. Ha? Tila takyo. 4, Tila tikyo. 5. Ernesto. Ma'am. Unsay tawag sa tela nga tuhogon og steak? Unsa tila? Tela ba? Tela nga kanang Panapton? panapton ba? Panapton, ya. Mm. Ang barbecue stick mo ikuan? Unsay tawag? Ah, Tuhogon og steak. Kung Wala saging gid- tuhog og steak.
Og ang Banana saging Q. tuhugon og steak. Kung baboy, barbecue. Oh. Kung kamote, kamutekyo. Oh. Kung tila, mo tuhog og Steak. Steak. Unsay tawag? tilakyo. Tilaan. Unsa? Tilaan. Wrong. Kuan, tilakyo. Ha? Wrong. Wrong. 1, Balik ko, ma'am. 2, Tila niya. Barbecue man. 3, Yo. 4, Tila. 5. Bali mo koy. Ma'am. Unsay tawag sa tila tuhugon og steak? Cortina. Correct! Cortina! Cortina gani. Balik ko sa bato na.